मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बाब फ़ाल पढ़ चुके। बाब फ़ाल में हमने देखा कि किस तरह फ़े ऐन लाम कलमे से पहले अलिफ़ का इजाफ़ा कर दिया जाता है। अफ़आला जो है वो उसका माजी का वज़न होता है, यानी कि फ़े ऐन लाम कलमे से पहले हम अलिफ़ का इजाफ़ा करते हैं। जैसे सालिमा था, सीन लाम मीम, उससे पहले हमने असलमा किया, तो इसका मतलब ये होता है मैं फरमाबरदार हो गया या मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मज़ारे का वज़न युफ़इलु था, इसकी मिसाल युस्लिमु है, यानी कि वो इस्लाम कबूल करता है या वो फरमाबरदार होता है। अफ़इल अस्लिम, फरमाबरदार हो जाओ या इस्लाम कबूल कर लो, ये दोनों मीनिंग्स इसमें इस्तेमाल होता है। मुफ़इलुन मुस्लिमुन के वज़न पर इस्तेमाल होता है, यानी कि ये इसका इसम फ़ाइल है। इसम फ़ाइल मुस्लिमुन यानी कि मुसलमान, फरमाबरदारी करने वाला या इस्लाम कबूल करने वाला। मुफ़आलुन इसम मफ़ूल का वज़न है, इसका मुस्लमुन यानी कि जो कर चुका हो, जो इस्लाम कबूल कर चुका हो, जिसने जो काम कर चुका हो, वो इसम मफ़ूल के हमें माना देता है। हमने इसके मीनिंग्स पढ़े। मीनिंग्स में सबसे अहम हमने तादिया पढ़ा, यानी कि मुताद्दी होना, जिसको इंग्लिश में हम कॉजिटिव के मानों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दूसरों से काम कराना या उन पर असर डालने के माना देता है। अब हम देखेंगे कि ये अल्फाज किस तरह कुरान पाक में इस्तेमाल किए जाते हैं और उनसे मानों में क्या फ़र्क पड़ता है। सलासी मुजर्रद में माना क्या था और सलासी मज़ीद फ़ी में उसका माना क्या हो गया, किस तरह वो मानी तब्दील होते हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 131 में हमें दो लफ्ज़ मिलते हैं, असलमतु लिरब्बिल आलमीन और असलम। अब ये असलमतु को हम देखें, या जो असलम लफ्ज़ है, दोनों का रूट वर्ड सालिमा है। सालिमा का मतलब होता है सलामत हुआ, ठीक है। बाब फ़ाल में जब हमने सालिमा लफ्सीन लाम मीम के साथ अलिफ़ का इजाफ़ा कर दिया, असलमा हो गया, उसका मतलब हो गया इस्लाम लाया, या फरमाबरदारी के मीनिंग में भी डिक्शनरी में इस्तेमाल होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब मुजर्रद में था तो उसका मतलब था सलामत हुआ, और यहाँ पर जब हम उसको बाब फ़ाल में लेकर आए तो उसका मानी हो गया इस्लाम लाया। फ़ेल अमर में इसी आयत में इस्तेमाल हो रहा है अस्लम, यानी कि फरमाबरदार हो जाओ या इस्लाम ले आओ। इसके बाद दूसरी आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 43, अकीमू सलाता। अब अकीमू का जो लफ्ज़ है वो असल जो लफ्ज़ था वो कामा था। सलासी मुजर्रद में फ़े ऐन लाम कलमा यानी कि 3 हरफों का जो था माजी में वो कामा था, जिसका मतलब होता है खड़ा हुआ। बाब फ़ाल में इसका मतलब ये कामा किसी साथ हमने अलिफ़ लगा दिया, अकामा, इसका मतलब है कायम की, यानी कि हम इस आयत का तर्जुमा भी यूँ ही करते हैं कि उन्होंने नमाज कायम की। अकीमू यहाँ जमा का सीगा है, जैसे हमारे पास ज़ारा बू होता है जमा में, इसी तरह ये इसकी गर्दान में जमा का सीगा है। इसके बाद हम सूरह अनफ़ाल में अनफ़ाल की आयत नंबर 23 है। इसमें लफ्ज़ था ला अस्माहुम, असल लफ्ज़ था सामिया से निकला, जो किसका मतलब था सुना। अब अस्मा सुनाया, यानी कि यहाँ पे ये लफ्ज़ मुताद्दी बन गया, यानी कि वो ख़ुद करने की बजाय किसी से करवाया। अस्मा ख़ुद सुनने की बजाय किसी को सुनवाया गया। यहाँ इसके मानों में ये तब्दीली मौजूद है, जो कि हमारे तर्जुमे वाले कुरान पाक में भी और तफसीर के में भी मौजूद है, यानी कि उसको सुना नहीं गया बल्कि उनको सुनाया गया। अब हम सूरह नजम में अदहा का लफ्ज़ है और इसका मतलब था हंसना या हंसा, माजी का लफ्ज़ है। हंसा बाबी फ़ाल में आगे हो गया, अदहा का या अज़हा का हंसाया, मतलब मुताद्दी हो गया। यहाँ पर ख़ुद हंसने की बजाय किसी को हंसने वाला बनाना। इसी तरह सूरह
ابس میں سما ماتا ہو فاقبارہ ہو، اب اماتا کا ماتا سے نکلا جس کا مطلب تھا مرا۔ جب باب افعال میں اماتا کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے موت دی، یعنی کہ خود مرنے کی بجائے کسی کو موت دینا۔ اسی طرح اس میں اقبرہ جو ہے وہ بھی باب فعال کے وزن پر ہے، اور اقبرہ یہاں ہمیں اس کو قبر دی۔ احیا اصل لفظ تھا حی، زندہ ہوا۔ باب فعال میں یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں ہے، اور باب فعال میں یہ لفظ آ گیا احیا، زندہ کیا، مطلب متعدی خود زندہ ہونے کی بجائے کسی کو زندہ کرنا۔ اس میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیف نحیی الموتیٰ۔ اب نحیی یہ اس متکلم کا صیغہ ہے، یحیی اس کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جو کہ احیا سے نکلا ہے۔ اب یحیی کا ماضی احیا ہے، احیا یحیی۔ اب حی اس کا ماضی ہے ثلاثی مجرد میں، احیا اس کا ماضی ہے باب افعال میں، باب افعال کا مضارع یحیی ہے، اس کا مطلب ہے زندہ کیا۔ کیسے ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو؟ اب مطلب اس کا وہی متعدی ہے، خود زندہ ہونے کی بجائے کسی کو زندہ کرنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ اصل لفظ تھا تما، جس کا مطلب تھا پورا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب باب فعال میں اتمامہ ہو گیا، اب یہاں پہ ایک ساکن اور ایک حرکت میں نہیں تھا جس کی ہم تشدید لگا دیتے، دونوں حرکت والے تھے، اتمامہ۔ اب اس کا مطلب ہے مکمل کیا۔ اب یہاں پہ ہمیں سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے کہ تما سے مطلب پورا ہوا اور اتمامہ مکمل کیا۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں یا عبادی الذین اسرفوا صرفا سے نکلا تھا، اور یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ صرفا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کی، اسرفا اسراف کیا، اسراف کیا۔ اب تیسری آیت سورہ شعراء کی فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ، اس میں اصل لفظ تھا خرجا، نکلا، اخرجا نکالا۔ اب یہاں پہ بھی یہ متعدی بن گیا، کوزیٹیو کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ خود نکلنے کی بجائے کسی کو نکالنے کا سبب بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو نکالا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نکالنے کا سبب بن رہے ہیں، من جنات و عیون۔ اسی طرح اگلی آیت ہے انما انت منذر۔ اب منذر جو لفظ تھا ہمارے پاس اصل لفظ تھا نظارہ، ڈرا۔ باب فعال میں انذرا ہو گیا جس کا معنی ہے ڈرایا۔ اب یہاں لفظ ہے منذر، وہ کیا ہے؟ منذر اسم فاعل کا وزن ہے، یہ باب فعال کا ہی ہے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا مفعلن، یہ اسی کے وزن پر ہے منذرن، اور یہ اس کا مطلب ہے ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور غور و فکر کی سے پڑھنے کی توفیق دے۔